lumayan tajam. Tuh nenggang ora kesel. Belakangnya nasi yang nganturi. Mantep shell pira. Aku dewek lagi kepanasan kayak seperti radiator. Terus iki garap balik. Siap melakukan maning. Iki maning, traktor maning. Naik tore ping pindho bal. Video mengetan pindah mengetan nggak yo ora kuat cukup traktornya wis pindah lah kayak mengetan. Tiket. Balik di sore. Wis tuwa. Hah? Saya kan istilah kalian. Yo jengat, jengat. Yo. Aki-aki pinter. Ya bisa loh kayak. Goyang tanganku.
Tapi anak pandang traktor malah temen. Mengana yo?